संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को ओडिशार समस्त दशम श्रेणीर छात्र छात्री तथा संस्कृत शिक्षक शिक्षयित्री वृंद को अनेक अनेक सुस्वागत। आमर अवकाशकालीन गृह कार्य सरकार स्वतंत्र भाव में गुरुत्व प्रदान करिसेंति। तदनुजाई अवकाशर शेष समय निश्चित भाव में मु आशा करुछि छात्र छात्री माने यह को भल भाव में अध्ययन करिथिबे। अध्ययन कला परे आमे कौन शिखिलु बा जो प्रश्न गुड़ी को आमको दिया होता तार वर्तमान आमे उत्तर प्रस्तुत करिबा एवं विद्यालय खोलिबा परे से गुड़ी को नहीं विषय शिक्षक ताकू देखिबे एवं तांकर मंतव्य उपस्थापन करिबे। सेथिपई ये जो अवकाशकालीन गृह कार्य रही दशम श्रेणी आमे को प्रश्न गुड़ी को ऊपर संस्कृत रे आलोचना करिया पे कहुला आमे ताकू प्रथमे देखिबा एवं सही प्रश्न गुड़िकर आलोचना करिबा। हमर एई भलिया प्रश्न रही मातृभाषा या वाक्यत्रयण उत्तरम लिखत आमको लंकुशन रही ताकू तीनोटी वाक्य अति कम रे तीनटा चारटा पांचटा मध्य हेई पारे किंतु तीनोटी वाक्य निश्चित भाव में लिखे पड़ो गोटे गोटे 5 मार्क लखाए। 2 नंबर संक्षेपण उत्तरम लिखत या आमर देइछि 5टा देइछि जहा संक्षिप्त उत्तर हेबो जोड़ा को ओएमआर आमर परीक्षा रे पडुछि। 3 नंबर रे जो रही जे अध प्रदत्तानि पदानि व्यवहृत्य संस्कृत भाषा वाक्यानि रचयत वाक्य गठन करबा गोटे गोटे वाक्य गठन होछि 2 नंबर लखाए आमे परीक्षा रे पाइबा। ये समस्त वाक्य गठन होछि बहुत इंपोर्टेंट। तापरे आमर व्याकरण रही स्त्री प्रत्ययगत रूपाणी लिखिया पई एगुड़ाक मध्य बहुत इंपोर्टेंट जो गुड़ी को दिया ही उदाहरण रे से गुड़ी को बहुत इंपोर्टेंट रही तार मध्य आमे देखिबा। और संस्कृत भाषा या अनुवादम गुरुत्व अनुवाद होछि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। 5टी अनुवाद रही एवं से 5टी अनुवाद कारक विभक्ति आधार रे गुड़ी को रही आमे से गुड़ी को मध्य देखिबा। तेबे आरंभ करिबा ए प्रथम रु पंचम प्रश्न पर्यंत जो प्रश्न रही तार उत्तर गुड़िक कौन हम आम देखा एवं मो पिला मान को अनुरोध करी जो भाया आम उत्तर ये देइछु से अनुसार जदि प्रस्तुत हवा ताहले आम फुल मार्क निश्चित भाव में रखिपर एवं आज चेष्टा करने दरकार। अवकाश जेहेतु सरी जाउछि एबेठारु जदि आम एगुड़िक प्रस्तुत हवा आउ जेतिकी दिन रहुछि तेबे निश्चित भाव में आम संस्कृत रे शतकड़ा 100 नंबर रखिया संभव है। तेबे आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न अनुसार मो उत्तर को रखी मातृभाषा या वाक्यत्रयण उत्तरम लिखत उपमन्यु कथम गुरवे सर्वं भैक्ष्यं निवेदयत। प्रश्नटा जेहेतु पड़िबो देवनागरी लिपि रे से देवनागरी लिपिटे को आमे गुरुत्व देइछु। उपमन्यु प्रश्न को न बुझिले उत्तर ठीक हबो नाही। उपमन्यु कथम गुरवे सर्वं भैक्ष्यं निवेदयत कहीं गुरु को समस्त भिक्षालब्ध पदार्थ को देई दौथिले ना गुरु धौम्यंक आदेश रे सुशिष्य उपमन्यु दिन सारा गाई जगिबा संगे संगे नीति मुताबक 7टी घर भिक्षावृत्ति पूर्वक जीविकार्जन करी पृष्ठपृष्ठ थिले। आमर नीति मुताबक 7टी घर माने से समय जो आश्रम व्यवस्था रही जड़े 7टा घर जेतिकी से भिक्षा लाभ करिवो तार गोटे दिन खाद्य ही परिबो। तेना आमे अधिक घर को भिक्षा मांगिबा पई जीवा नाही ए व्यवस्था आग रही जदि आमे ताको एठी ऐड करिचे तेनो से अनुसार जो प्रकार आश्रम नियम थिला से आश्रम नियम मुताबक से भिक्षावृत्ति पूर्वक जीविकार्जन करी पुष्ट थिले माने सुस्थ सबल से थिले के ना सुशिष्य उपमन्यु थिले ताको बुझिया पई पड़िबो हेले मन रही जीवो। उपमन्यु ठारो एहा जानि पारे गुरु तांको कहिले उपमन्यु पाखरे जानिले कोन ना आरे तुम्हें पचारे तुम्हें एत हृष्टपुष्ट देखा जाऊच कौन करुच किपरि खाद्य अन्वेषण करुच कौन ना मु गाई जगिवा संगे संगे 7टी घर भिक्षावृत्ति करुछि। ए कथा जो गुरु जानी पारे तेणु कहले मते न जनाई एवं भिक्षालब्ध पदार्थ को मोठारे समर्पण न करी जेहेतु ये माने आश्रम रे रहउछंती शिष्य माने आश्रम रे रहउतिले ते आश्रम रे जो गुरु रहिछंती तांकर आदेश मुताबक सब कार्य हवा दरकार। तेणु मते न जनाई
बा जदि तुम भिक्षा पाइल जो जिनस भी जो पाउच से सबको आणिक गुरुंक ठारे समर्पण करने दरकार देदबा दरकार ये न करी ताको भक्षण करने अनुचित अटे अनुचित माने एटा नीति विरुद्ध अटे आश्रम नियमर परिपंथी अटे ताहापरे गुरुंक निर्देश क्रमे तेणु गुरु आदेश देले जे तुमे समस्त भिक्षालब्ध पदार्थ को आणिक मते देदब तुमे भक्षण करिबा नाही ताहापरे गुरुंक निर्देश क्रमे सुशिष्य उपमन्यु समस्त भिक्षालब्ध पदार्थ को गुरुंको समर्पण करुथिले एभଳି हमको उत्तर दवा पड़ो हेल्ले आम पूर्ण संख्या लाभ करिपरिबा। ख प्रश्नटी थिला उपमन्यु कथम दृष्टिहीन सन कुपेय पतत उपमन्यु किपरि दृष्टिहीन सन माने होई कूरे पड़गले किमिति पड़ले ना उपमन्यु आहार ग्रहण पाई जो सब उपाय अवलंबन कले अर्थात भिक्षा लब्ध पदार्थ प्रथम से भिक्षा मागिले प्रथम भिक्षा को आणिक गुरु को समर्पण करुले द्वितीय थर भिक्षा मागुले ताको से निजे भक्षण करुले तेणु गुरु ताको पुणी हृष्टपृष्ठ देखिले तुम्हें तो भिक्षा लब्ध पदार्थ को मते दे दौच पुनर्बार तुम्हें हृष्टपृष्ठ किपरि जीविका अर्जन करुच ना यहीपरि जीविका अर्जन कले ना ये पुणी हूँ नीति विरुद्ध अटे अन्य भैक्य उपलब्धि जो मैंने रही जो मैंने भिक्षा मागी चलुँच जीविकार बाधा दौच तेणु तुम्हें आउ समस्त भिक्षा को मते दे दिया ना भिक्षा मागिब नाही कहबारू सी कौन कले गुरु धम्य से सबुथिरु ताको बारण कले ये बारण करिबारु से कौन है उपाय शून्य होई भोकरे आउटपाट होई उपमन्यु उपाय शून्य तथा क्षुधातुर भोकरे आउटपाट होई अरख पत्र गुड़िए भक्षण कले बणरे जो अरख पत्र रही से भक्षण कले फल से दृष्टि शक्ति हराई अरख पत्र खाइबारु दृष्टि शक्ति हराई बसले देखिए अरण्य जाउथिबा समय अर्थात जो से आश्रम को फेरिबे से अरण्य जाउथिबा समय एक कूअरे सी पड़गले ये हूँ बहुत इंपोर्टाट प्रश्न ये दुईटी जाक तेणु आम निश्चित भाव में प्रस्तुत हवा बेसी किसी बड़ नुहे एवं रोकठोक जी आवश्यक रही से दिखाई संपूर्ण रूप आम प्रस्तुत हवा तापर 2 नंबर थिला संक्षेपण उत्तरम लिखत जोड़ाक ओएमआर भाई आमको पड़ो जे उपमन्यु गुरु नाम किम उपमन्यु गुरु का नाम कौन ना धौम्य संक्षेपणे आम लिखा धौम्य ऋषि आमर उपाध्याय धौम्य बोली एमती थी पारे खाली धौम्य थी पारे जहाँ थी देखा आम सायम उपमन्यु कुत्र स्थित्वा नमस्करति स्म संध्या समय उपमन्यु केउठारे रही केउठारे ठिया नमस्करति स्म ना गुरोह पुरतः गुरुंक सम्मुखरे उपस्थित होई बा रही से तेणु गुरोह पुरतः बा गुरुंक सम्मुखरे। ग प्रश्न होची सुशिष्य उपमन्यु इति कथा कस्मात् ग्रंथात आनीता ये सुशिष्य उपमन्यु इति कथा केउठार ग्रहण कराई बहुत देखते 10म श्रेणी संस्कृत बही से भूल मूल कहानीटी रही महाभारत ग्रंथ प्रश्न जेहेतु आमको पचारि कस्मात् ग्रंथात क्यों ग्रंथ रू पूराटा कस्मात् ग्रंथात पंचमी विभक्ति तेणु उत्तरटा भी पंचमी ही महाभारतात महाभारत कुत्र भ्रमण उपमन्यु अर्कपत्राणी अभक्षयत केउठारे भ्रमण बुलु बुलु उपमन्यु अर्कपत्र गुड़िक भक्षण कले केउठारे से बुलुथिले ना से अरण्य बुलुवा अरण्य माने जो से आश्रम को जाऊे अरण्य भितर गला बेले से सी अर्कपत्र गुड़ी को भक्षण करते ना केउठारे बुलु बुलु अर्कपत्र गुड़ी सी खाई ना अरण्य बुलु बुलु उपमन्यु केन वृत्तिम करती स्म उपमन्यु किभली भावरे वृत्ति बा जीविका करुथिले करती माने करुछि स्म लागिले अतीत काल को बुझेबो करती स्म ने करुथिले ना भिक्षा लब्ध पदार्थ द्वारा अर्थात भक्षेण गोटे वर्ड रे जदि हमें नबा भक्षेण भिक्षा लब्ध पदार्थ द्वारा से पचारि प्रश्न कौन ना केन ए केन हूँ तृतीय विभक्ति जाइए तेणु यार उत्तर हम तृतीय विभक्ति ये पचार कुत्र केउठारे ना अरण्य तेणु ये गला 2 नंबर प्रश्न गला बर्तमान 3 नंबर प्रश्न आम देखा अध प्रदत्तानि ये वाक्य गुड़ी को संपूर्ण रूपे आम प्रस्तुत हो
ଅଧଃ ପ୍ରଦତ୍ତାନି ପଦାନି ବ୍ୟବହୃତ୍ୟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାୟା ବାକ୍ୟାନି ରଚୟିତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନାମ। ଆମେ ସହଜରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାକ୍ୟ ଗଠନକୁ ସବୁବେଳେ ଏପରି କରିବା ଯାହା ଆମ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପୁରା ଠିକ୍ ହେବ। ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ନାମ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ତବ ନାମ କିମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମର ନାମ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ଗଠନକୁ 3ଟା ୱାର୍ଡ଼, ଅତି ବେଶୀରେ 4ଟା କି 5ଟା ହେବ ପର କଥା, ନହେଲେ 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ନିର୍ଭୁଲ ହେବ ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ମିଳିବ। ବିନା, ବିନା ହେଉଛି ବ୍ୟତୀତ। ଏଇ ବିନା ପଦ ଜାଗାରେ ଆମର ଯାହା ବିନା ବୁଝେବ ତା ପାଖରେ 3 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ବିନା ପଦ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଗୋଟେ ବିନା ପଦ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବି ହୁଏ, ବିନା ପଦ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ବିନା ଲାଗିଛି ଏଇ ପଦଟା, ଏଇ ବିନା ପଦ ଜାଗାରେ ଏ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାଛିକି ନେଇପାରିବା। ନା ଜଳಂ ବିନା ଜୀବନಂ ନାସ୍ତି, ଜଳଂ ବିନା ଜୀବନಂ ବୃଥା, ବିଦ୍ୟାಂ ବିନା ଜୀବନಂ ବୃଥା। ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ସହ, ସହ ମାନେ ହେଉଛି ସହିତ। ଏ ସହ ପଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ସହ ରହିଲା, ଯାହା ସହ ବୁଝେଇବ ତା ପାଖରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଏଠି ପିତାଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ପିତୃ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହେଉଛି ପିତ୍ରା। ପିତ୍ରା ସହ ପୁତ୍ରଃ ଗଚ୍ଛତି, ଏ କ୍ରିୟାପଦ, ଇଏ ରହିଲା କର୍ତ୍ତା। ପୁତ୍ରଃ ଗଚ୍ଛତି, ପୁତ୍ରଃ ଗଚ୍ଛତି ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା, କାହା ସହିତ? ନା ବାପାଙ୍କ ସହିତ। ଏବ, ଏବ ହେଉଛି ହିଁ ବା ନିଶ୍ଚୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। ଯେ କ'ଣ? ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛୁ, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟମ ଏବ ଜୟତେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ପରିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସେ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା ସବୁ କରିଥାଉ ତାକୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ବି ରହିଛି ସତ୍ୟମ ଏବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ଇଦମ୍, ଇଦମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏହା, କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଇଦମ୍ ମମ ମତମ୍, ଏହା ମୋର ମତ ଅଟେ ବା ମୋର ମତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ନାମନା। ସେଠି ନାମ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ଏଇଠି ନାମନା। ନାମନା ମାନେ ନାମରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ ଦେଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି, ଏଇଟା ଲେଖିକି ବି ଦେଇଥିବ, ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଗାର ଥିବ, ସେ ଗାର ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ନାମରେ ଗୋପାଳ, ଅହମ୍ ନାମନା ଗୋପାଳ, ନିଜ ନାମଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। କାହାର ନାମ ଗୋପାଳ, କାହାର ନାମ ସୀତା, ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ନାମନ ଶବ୍ଦର ଅଲରେଡ଼ି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ନାମନା, ନାମନ ଶବ୍ଦରୁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିରେ ନାମନା ହେଇଛି। ରୋଚତେ, ରୋଚତେର ଅର୍ଥ ରୁଚୁଛି। ଯାହାକୁ ରୁଚେ, ରୁଚ ଧାତୁ ଯୋଗରେ ଯାହାକୁ ରୁଚିବ ତା ପାଖରେ ହେବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ମତେ ପିଠା ରୁଚୁଛି, ପିଠା ହେଉଛି ପିଷ୍ଟକମ୍। ମତେ ଦହି ରୁଚୁଛି, ମହ୍ୟମ ଦଧି, ଦଧିରେ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ଧରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଖାଲି ହେବ। ମହ୍ୟମ ଦଧି ରୋଚତେ। ମତେ ରସଗୋଲା ରୁଚୁଛି, ମହ୍ୟମ ରସଗୋଲକମ୍ ରୋଚତେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ? ଯାହାକୁ ରୁଚେ ତା ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ତେଣୁ ମହ୍ୟମ। ନମଃ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନମ ମାନେ ହେଉଛି ନମସ୍କାର। ଏ ନମଃ ପଦ ଯୋଗରେ ଏଠି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ। ନମଃ ମାନେ ନମସ୍କାର, କ୍ରିୟାପଦ ନୁହେଁ ଇଏ। ତେଣୁ ଏଇ ନମଃ ପଦ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ତା ପାଖରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମ। ଆମେ କହିବା ଗଣେଶଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ଯଦି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସରସ୍ୱତ୍यै ନମ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଶବ୍ଦ ପରି, ନଦୀ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନରେ ନଦ୍यै, ତେଣୁ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ତାପରେ ପ୍ରତି, ଏ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ହେଉଛି ଆଡ଼କୁ, ଏ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରାଃ ଗଚ୍ଛନ୍ତି,
ଛାତ୍ରା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଗଚ୍ଛତି ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟମ୍ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ପ୍ରତି ପଦଯୋଗରେ। ଐଷମଃ, ଐଷମ ମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ବା ଏ ବର୍ଷ। ଐଷମ ଐଷମଃ ରୌଦ୍ରତାପଃ ଅଭବତ୍। ଏ ବର୍ଷ ଖରା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଇଥିଲା। ରୌଦ୍ରତାପଃ ଅଭବତ୍। ଐଷମଃ ଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏଇ ପଦଟା ଅଲରେଡି ଐଷମଃ, ଏହା ଜାଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଭକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପରେ ଆମକୁ ଆସିଲା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ରୂପାଣି ଲେଖତ। ପୁଂଲିଙ୍ଗ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ବ୍ଲୁ କଲର ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଦେଇଛି ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହବା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଂଲିଙ୍ଗ ପଦରେ ଟାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଇପି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମର ହଲିଡେ ୱାର୍କରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ସବୁଥିରେ ଟାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ଏଠି ଇପି ପ୍ରତ୍ୟୟ କିଛି ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ଅଜ ଦେଇଛି, ଅଜ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି, ତାର ଟାପ ଲାଗିଗଲା, ଅଜା ହେଲା। ଅଜ ଯୁକ୍ତ ଟାପ, ଏଠି ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ଟାପ, ଟାପରୁ ରୁହେ ଆ, ଏ ଆଟା ଅଜର ଏଠି ବସିଗଲା, ତେଣୁ ହେଲା ଅଜା। ସୁତ ମାନେ ପୁଅ, ଝିଅ ହେଉଛି ସୂତା। ଶିଷ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟା। ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରର ଛାତ୍ରା ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛାତ୍ରୀ କରିଦେଉ। ଛାତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ପୁରୁଷ ଛାତ୍ର, ଏ ଛାତ୍ରା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ର। ଗରିଷ୍ଠ, ଗରିଷ୍ଠା। ଇଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଉଠି ଲାଗିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଟାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବ। ଦୀର୍ଘତର, ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିଲେ ବା ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ, ଦୀର୍ଘତରା। ତମ, ତମା, ଗୁରୁତମା। ମତ, ମତା। ଜାତ, ଜାତା। ଦାତବ୍ୟ, ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଦାତବ୍ୟ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଟାପ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଇଛି କେବଳ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବାକ୍ୟ ଗଠନର ଶୈଳୀ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ଅନୁବାଦ କେମିତି ଆମେ ଶିଖିବା, ତାର ପ୍ରଥମ ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ରହିଛି ଅନେକ, ଆମେ ଅନୁବାଦ ରହିଛି, ଅନୁବାଦ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, 9-10ଟି ଅନୁବାଦ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଅନୁବାଦ କିପରି କରିବା ତାର ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଦେଖିବା ହେବ। ବାକ୍ୟଟି ପଡ଼ିଛି ଶିଷ୍ୟଟି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କ୍ରିୟାପଦଟି କିଏ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାପଦଟି ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ଥାଏ। এই କ୍ରିୟାପଦକୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କିଏ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। କିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ନା ଶିଷ୍ୟଟି। ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଶିଷ୍ୟ। ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉକ୍ତ, ଏବଂ ଯିଏ ଉକ୍ତ ହେବ ବା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହେବ, ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେବ, ତା ପାଖରେ ହେବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଏମିତିରେ ଯଦି ବି ଦେଖିବା ଆମେ ତା ପାଖରେ ଟି ଲାଗିଛି। ଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, ଏକ ବଚନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଶିଷ୍ୟଟି କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅକାରାନ୍ତ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି, ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। କ୍ରିୟା ତାହେଲେ ହେବ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। କ'ଣ ହେବ ନା ସାଧାରଣତଃ ନମସ୍କାର କରିବା ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ନମ୍ ଧାତୁ। ନମ୍ ଧାତୁର ରୂପ ହୁଏ ନମତି, ନମତଃ, ନମନ୍ତି। ଏଇ ନମ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଯଦି ଲାଗିଗଲା, ନମ୍ ହେଉଛି ନମସ୍କାର କରିବା, ପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ ବଦଳିକି ହେଲା ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରଣାମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ନମତି। ପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଗଲା ପୂର୍ବରେ, ନତ୍ଵ ବିଧିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦନ୍ତନର ମୂର୍ଧନ ହେଲା ପ୍ରଣମତି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଣମତି। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମ, କର୍ମଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁମ୍। ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁମ୍ ପ୍ରଣମତି। ଖରେ ଆସିଲା ଦରିଦ୍ର ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଏ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ହେଉଛି କର। କିଏ କର ନା ଏଠି କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉହ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ରହିଛି, ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ କିଏ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ କର ନା ତୁମେ କର। ତୁମେ ଆସିଗଲା କର୍ତ୍ତା, ଇଏ ହେଉଛି ଉହ୍ୟ ହେଇକିରି ରହିଛି ଏପଟେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା, ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତୁମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ତେଣୁ କ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ କୁରୁ। ଆଦେଶ ଦେବା ଅର୍ଥରେ, ଆଦେଶ ଦେବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋଟ ଲକାର, ଲୋରେ ଓକାର, ତେଣୁ ଏଠି କୁରୁ ହେଲା ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ।
प्रतिपद जगह आम आगु आलोचना करूँ प्रति अव्ययपद जगह द्वितीय व्यक्ति हुए दरिद्रम प्रति दरिद्र आड़ को दरिद्र को दरिद्रम प्रति कर्म है कौन ना दया करवा तेणु से द्वितीय व्यक्ति हम दयाम कुरु दरिद्रम प्रति दयाम कुरु तापरे आउ तीन गोटी वाक्य रही प्राणायाम द्वारा शरीर सुस्थ रहे क्रियापद है रुहे किए रुहे ना शरीर तेणु शरीर हूँ उक्त बा से प्रधान वाक्य तेणु जहाँ पाखे प्रथम व्यक्ति शरीर जोटा शरीर सहीटा हूँ सुस्थ तेणु उभय हूँ प्रथम व्यक्ति शरीर सुस्थ रुहे भवती रुहे हुए भवती किमिति हुए ना सुस्थ हवापाई कारण हूँ प्राणायाम जी कारण ता पाखे तृतीय व्यक्ति है तेणु से हूँ कर्ण तृतीय प्राणायामेन प्राणायामेन ये है तृतीय व्यक्ति तेणु प्राणायामेन शरीर सुस्थ भवती उत्कल इंद्रद्युम्न बोली जड़े राजा थिले किए थिले इंद्रद्युम्न बोली जड़े राजा थिले जड़े राजा थिले एटा हूँ कर्ता जड़े राजा थिले एक ह कले भी हम ना खाली राजा थिले हूँ आसीत ये बोलीर अव्यय पद हूँ इति इति पद जगह द्वितीय विभक्ति तेणु इंद्रद्युम्न पाखे ए इति पद जगह प्रथम व्यक्ति तेणु इति अव्यय जगह तेणु इंद्रद्युम्न पाखे प्रथम व्यक्ति इंद्रद्युम्न इति राजा आसीत कौटी ना उत्कल हूँ जदिओ यहाँ आमको लगुच सप्तमी विभक्ति एक वचन किंतु एठी बहुवचन हम कहीं देशवाचक पद ठारे बहुवचन हुए तार एक वचन हम ना तेणु उत्कल शब्दर सप्तमी व्यक्ति एक वचन रोचे उत्कले बहुवचन हूँ उत्कलेषु देशवाचक पद ठारे बहुवचन तेणु उत्कलेषु इंद्रद्युम्न इति राजा आसीत तापर हूँ कौन ना समस्ते सुखी हुंतु कर्ता हूँ किए ना समस्ते सर्वशब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन हूँ सर्व सर्व सर्वे सर्वे सुखीन समस्ते सुखी हुंतु समस्ते होती सुखी तेणु ये हूँ जेहेतु ये बहुवचन ये भी बहुवचन जो माने समस्ते से माने ही सुखी तेणु सर्वे सुखिन भवन्तु हुंतु सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया रही सर्वे भवन्तु सुखिन उल्टी की लिखिले हम तेणु यही जो हूँ पांचटी वाक्य गठन रहा आमर वाक्य गठन कहली सरी अनुवाद रहा तेणु ये अनुवाद गुड़िक जो गुड़ाक परीक्षा पड़ा आम चैनल रही से गुड़िक आम अभ्यास करवा प्रथम प्रस्तुत हो छुट्टी खोलिबा पूर्व जहाँ जहाँ आमर समर कोर्स रही आम रेडी होता खातार लिखा लेखिकी नहीं सार को जो आम निज निज विद्यालय जो सार मान रही आम देखा तापर मतामत मंतव्य रही ग्रहण करके से अनुसार परीक्षा प्रस्तुत हवा तेबे जाइए आम सफलता पाइपर तेणु सदासर्वदा चलित वर्षर जो भाया रेकर्ड रही रेजल्टर जो रही क्वालिटी रेजल्ट को आम चाहिए ये क्वांटिटी है मत क्वालिटी नहीं तेणु सब चेष्टा करवा संस्कृत जमी 100% मार्क आम रखा एवं दशम श्रेणीर ओडिया व्याकरण एवं संस्कृतर समस्त पाठ आम चैनल रही मो पिला अनुरोध करी संस्कृत गुरुजी ओडिशा यूट्यूब चैनल को जाई तार प्ले लिस्ट को खोजतु एवं ये करूँ पाठटी मुझे भावी निश्चित भाव में भल लगी अधिकांश भावे विलंबर देली किंतु पाठटी प्रथम पढ़ी सारा पर तार उत्तर को प्रस्तुत हवा से विलंबर दिखाई अन्य कौन कारण नहीं जड़े शिक्षक हिसाब से जहाँ करवा उचित तद अनुजाई कराई भावी पाठटी भल लगी समस्ते या मूल शेष देखते हेतु अनेक अनेक धन्यवाद।